Good day to all my friends, subscribers and viewers. This is Mr. Nino Humauas Caturza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Now we are here in Barangay Tumok, San Miguel, Bohol. So nata dire San Miguel, Bohol guys. So from Tagbilaran City, Carmen, shortcut no, Carmen, dayon Daguhoy, San Miguel no. Ngana na siya kalayo, mga around 1 hour and 30 minutes jud siguro ni. So Barangay Tumok. So approximately mga gikan sa town proper, mga nanis mga 10 kilometers po guys. Pero ari ta dre sa Mahayag Age. So town proper ari sa from National Highway na 4 kilometers jud, no? Nya gikan sa sentro sa Barangay Tumok mga 1 kilometer yun guys. So yung anak galayon ang atong property, and it has so many coconut trees, more or less gamay ra mga 200 kapunuan ani guys. Daghan ni paingon ni dito, the total of 1.8 hectares, May basak. 18,000 square meters with rice field. Tulo ka titulo guys, one owner still alive and kicking. Oh, buhi pa. So mao na siya. This is a clean title. Limpyo ang titulo. So rain or shine man ta, kanang kuan gyud guys no, kanang lapok gyud no, pero at least makasulod ang atong motorsiklo. So makasulod ang ato ang ADB o Honda. So mga Honda atong motor no. This is no, nindot kayo ang lubi. Using slipper lang ta kay di matabang, garabi ka lapok gyud. Pero nindot kayong yuta guys, no? Di lapok kay di ka man nag-uwan man. Oh, nag-uwan man. So apil pa na dito, no? This is around second lot from the barangay road. Yan ay road right of way. There is a road right of way. So atong lilio, no? Bit-bit. Mas nindot magtiniil. Dari tama no? Dari tama. Dari lah lubi. Dari lagi taman. Oh, dia. Road right of way. Oh. So, Di kana right to win nga tugdong. oh lagi. So, dili. Di ba kasoda ni? Adi ay piti hiluan sa una sagbot na. Gahapon subidaon karon Saon ka man. Sa kabukiran layo ang kasakit. Dire guys, bisag maglakaw ra ka magtiniil, wala gay problema. na magong. Pagitaas ang yawi. Basig di ka kauli. Di ay. Yaw ano yan dito. Nagbit-bit kag bignaw. Lagi. Manaan mo gani kay Kita
Kasing-kasing yun na ijahaw. Inutan tayo drone, pero di kita ka drone. Kasi kita. So, nindot kay balayan diri guys. Oh, dani balay lasaw na. Nindot kay diri ho, nagalubi. Oh. Nay daghang kay bunga oh. Oh, so. Nindot kay siya. Super nindot. Nga, natin balay diri nga silingan. Resort na guys. Oh. Tapad ni og resort. Oh. Resort na siya nga murag. Sa ilang produkto na, B no? B. Dugos. Dugos. Naghimo sila og bee farm. Bee farm na, yeah. So, the property is beside to a bee farm. Yan po kita mga foreigner diyan na check in. Mm. So kini mga lobby tag-as na pero there's still kuan. Dito tagbasak, itong basak pod. Tanaw. O di may kuan di oh. Nangka. Nangka. Oh. Na kakao. Oh, nay kakao. There is a kakao, nangka, ya, biabas. Da man nag ilahang limbayan sa una. Their ancestral house. So, islanan na yun, God. Oh, kana. Kana da. Na padung ato basak mo ilaha. Nama no? Mm. Yan naman lagi oh. Mm. Mo na farm nila. Amo na ni ang katong sikbit no katong Oh, kuan. sikbit ilaha na sa farm. Sa pikas na. Oh. Tama ra ani ning lubi. Lilion to, lilion. Lilion na to ba? Oh. Ana di gilunas balayo na ra. Oh, kana kana. Kini no? Tabay mo sa nasaran. Nang Tabay tabay. Oh, tabay na. Tabay na. Ah, tabay na. Kini ko magamit pa niyo. Hmm. Sino oday? Magamit pa yun. Tabay. It's a deep well. Oh, na. Hmm. Tubig. Daghag tubig. So many water. So tubig. no problem with the water, no? Taro nga. Puso de. Oh, this is the kuan mo ni ang Jetmatic no, ding butangan puso. Ikaw kay ko no. Kaya hadlok ko ba. Og matagak ni ilis kag bag-o. 65,000. So mo ni guys. Okay. Actually, di ara ang this is the farm no. Yeah. Nay farm. Lilio na to ha. Ay saba. Nay mga foreigner diri guys magkuan. Mag-check-in sila diri. Ilang gikural. Tong lilion. Ay saba. Nature ba? Nature. Gibot-buhatan nila og kuan. Oh. Oh, nay mga kuan siguro dia. Oh, ay bitaw diri. Kita ko foreigner ni kaon dia. Hmm. So nindot kayo ang location guys, super. Sa kabukiran, layo ang kasakit. Nindot yun sa probinsya. Probinsya sa Bohol ba? Kay doon naman kong Cebu. Actually guys, the place is not far from Juan. You know, Bohol is a small island naman po. Balay ni sa una. Daonle pero ihang pa nga no. Ihang pa nga na. Katong kuan. Nindot diri guys kay murag elevate bitaw. Kinalog sa patag gana ba. Oh. Oh, see. The price is 150 pesos per square meter. Brato kayo.
So negotiation is after viewing na guys ha. Ano na yun. So mga 2.8 million po ni guys. Then additional there is a rice farm no. This one no. Asa ta kabdungaw. Dili ta kaagi dia brad. Yung kuyog na to taga Knights of Columbus ni. Murag na mo ti alambre din igo ra ko sa alambre sa una. Si di ta ka pwesto din So kuan guys, doon ay isa ka lote aning nalain which is a rice field, the one with along the road. Pero di ta kaagi diha. Ay lag pugsa ay dire tagi ay. Ay pugsa diha. Ay lay. Dire ko tuyok kay ay na. Wagi ta diha pid ako daan dire oh. Di daan dire. You can have your piggery, poultry, goat farm, cattle farm, chicken farm. So, the cow is not included, not part of the ceiling. That's neighbor's car. Cow. Oh. So, wata kadag sundang no, kadap tag sundang. Oh. Pwede ra kabuton, this is a dwarf coconut tree. So lindot kayo ni diri guys. Oh. Nindot nindot ba? Actually very nice. Oh, daghan na kay bunga sa kuan no. Lubi. Mani gitawag na mo limbahon. Kanang gitawag na mo nig limbahon guys kay this is a kind of coconut that is for the cure of kidney. Mo na siya. Mo na among pagtuo, no? So there are many kinds of cure. Ito guys. Nindot ni, it has so many coconut trees. Then there is also a rice farm. So there is a Bohol Manggod, no? Again, this is located in Barangay Tumok. Kanang mo ni ang rice ko. Narap ito alambre di ani. Oh. So this is the one guys. Nara alambre Suwa ni labot ni Mia. Asa? Kini Mia. Asa? Kini ba kining naso ang alambre niya murag naa ra man di. Mo man na kauban man na. Kauban ba di? Di man alambre lagi. Adi. Apa na? Tulo ba kaluwang? So tulo kaluwang may giingon. 1, 2, 3 kana. This one Tulo kaluwang. Anong iyang coral di aman dire? Wagi. Kurang-kurang ni kaya may baka ani. Okay. Dong bis. Basta. 1, 2, 3. Hindot sa de. At least na kay kagalingon nimo nga or you can convert this with a fish pan, no? Muhi kag tilapia dire guys. You hire a backhoe. You excavate more about this one, then you can have a kanang gitawag og fish farming, Saka pa. Dito marag ni kuan. Itapad pa sa resort.
Sa kabukiran, layo ang kasakit. So rice farming, again, you can convert this into a fish pan, no? Kaya di ka mahilig sa nagbilin lang kag pangkonsumo. Sige guys, ha? Oh. Ini kasing-kasing na gini. This is a rice rice farm. Then if you want to convert this into a fishing, no? Gusto ka magnegosyo og isda o gusto ka magkonsumo og isda, Pwede mo. o katong gusto mahilig bitaw og kanang sustansyado man ko kayo ning tawag ani kining isda sa tabang. Tao na pag in English ana basta commonly in English ana, no? Ang isda sa freshwater fish. Very kuanto na siya kanang mga pantat, sana na mga isda nga tilapia. Yeah, you convert this into a fish pan. Nindot na. You just hire a backhoe. Then maybe you can retain a portion that is for your konsumo, your supply, no? Nindot kayo nakikulingon nga tawag ani. Nakikulingon nga sa pay kanang rice fields, no? Mao ni gitawag namo og kanang naay kanang lansob nga kay tubiganan ba. Then there is a kuan guys kana na resort na ato nang tan-awon da. Nindot kayo, no? So dakay kuan. So coconut trees. So very nice, no? Again, the price is 150 pesos per square meter. Mao na siya. Ini siya guys. Mao ni gitawag na mog uhot. Dagami. So dagami, it will turn into a fertilizer. So ano ni imong ikuan? Like this one ba? Ano ni mahimo nimo nga fertilizer sa imong mga plants. So you put this in fertilizer. Nya napay murag apil pa ni diri brad. Apil na. Kani, no? Yeah. This is banana trees. Tu taman tumoy ni. Ano niya ada? Taman na yung saging. So there na taman. Hmm. Okay, you can have your already banana trees. Kana diha taman. You shot na din there. Oh. Natenan di sur katanan tadi ani og agi pa. Makaagi ba ka itong motor ay? Surkat bitaw kuno ni dani nara magbasak diha. Shortcut Oh. dire. Nara magbasak diha. So this is the last portion of the property dire. The boundary. So this is the boundary. Mao na ni ang boundary guys. Mao na ni. Paingon dito. So pwede na ka mo shortcut by walking. But if you have a car, we need to turn around, no? Iko ka dito. Ato tan-awon to dito, no? Mo-proceed ta. Baaks agi. So dito na ta guys, no? Dito na ta sa uban ng mga portion, rice field. So kini nga side, no, this portion is really good because it's elevated and there is adult deep well already. So that is a water system, no, water supply, the deep well. You can just put a overhead tank, then water pump.
So mo na nakanindot no, you just cut a few trees no, kini mga tag-asa man you just cut these trees no. We cannot make a drone because of the rainy rain. So so kini guys, pwede ka diri nindot kay ni siya balayan. Nindot siya ni siya. Putlo na lang ni. Pwede man kumusa kag lubi pod. Dito. Dito diri marag overlooking siya, malantaw na to dito. Diri nga side. So if you can have a 2-story house, here nindot ta kayo guys. Manay naka-elevated kayo porma diri. This is really elevated. Manay naka-advantage. Then I heard na wa pa nako maistorya ang tag-iya personal. The adjacent is also for sale. So ato sa final pero in the meantime kini lang siguro sa kay barato ra man 150 god asa man ka mangita 150 pesos per square meter. Then we'll go to the road no atong i-check daan final. So asam ta moagi diri gapon? Itong gagyan natin. Moagi gapon. This is really very quiet nga if you want to have a very peaceful no. It's really very quiet place. Nindot yun nga lugar guys. Kuan lang yun siya kanang it's not the road is not yet developed. 1 kilometer yun from the kuan concrete road. Kay usually are rough road no. Rough road yun kasagaran. No, gwapo kay siya na overlooking oh. Kita nimo. Oh, here no. You can overlook to the So mao ni nahitabo. Perti kalapok yun. So now we have a drone video no. At last naka ni kuan man guys ni hinay man gyud maayo ang uwan. The rain is almost gone. So we try to have a drone video. So dara gyud na to no. So that is the adjacent no. That is a resort, inland resort no. So that is the adjacent of the property. So here comes our property for sale. This one with coconut trees. As you can see, it is really has so many coconut trees. So more or less on my estimate nas mga 200 po siguro ni. Daghan-daghan man yun. Then it has also a rice field. As you can see, there is a rice field. So that is the resort again guys no. Diha ta mo agi, we will pass on there in the side or diha ta mo agi sa ilang kilid no. May pasabot na ko. So mo na siya guys no. You can see the rice field, then you know you can have your own your own food no. You can, because of the rice field, then you can make also a face pan. And so there's so many things that you can do on the place no, in our farm no. See, mao gyud na siya guys. So very very nice. Then if you want to go to mall no, there is a mall in Talibon and Ubay. So or there's Shoppers Mart in Trinidad and kuan Shoppers Mart in Trinidad or somewhere in Ubay also. There are also DIY in Trinidad. Napoy DIY sa Trinidad guys. So din sa San Miguel na diha daghan na po diha nga mga businesses. Na dihang Sindos. Na daghang mga kuan no, negosyo sa San Miguel. Although the isda diha barato ra. So this is the right of way. No. Lisod yun mi guys kay because it's really muddy. It's very difficult to pass because it's really muddy. But if you can develop this, you can put some gravel on this road because it is already an existing road right of way. So given to the owner, no? Given by the adjacent, no? Na sila'y sabutan. So and this is the barangay road no.
mao gina siya guys. And this one, this lot is also included and was separated, no, nalain na siya guys, mo nang separate to the, wa siya ma-adjacent to the coconut trees, but still part of the property. And this is the center, no, of the barangay Tumok or Tumok, San Miguel Bohol. So kuan sad kayo, no, progressive sad kayo, even just only a barangay, progressive siya bisag barangay ra. And this one we start, no, driving to the kuan, to the town proper, no. So from the start, no, mga more or less nagid na sa mga 1 kilometer kapin all are concrete road, no. Concrete road yun na kasagaran guys from this point, no. So mao na siya guys. So from the Tumok center, it is around kuan guys 7.7 kilometers to the town proper. Ato sentro na sa kanang public market. So you can see, no, everything's notice man kano already developed. Nindot na kaayo ang ato ang location, develop na din siya guys. Then now it is already a rough road, no, but still develop na ang rough road. So maayo na gid kaayo gihapon ang rough road. Siguro in the future masimentado ra pud ni, no. There are buildings, no, as you can see na there is a building. Okay, pag kung saan nga building guys, basta mo sa building yapon, ano. So you can see the improvements. So what I am saying that the roads are already developed, dili pa lang concrete, not yet concrete, are already developed but not yet concrete. Di na makamalubong ani. It is not really kuan kanang dili na ka mawat kanang ma-stuck. You will not stuck already. Sa una ako nagian ni dati mo action ko kalubong kay naglisod ko kay gumikan sa, no, lapok kayo ba, it's really muddy. Now it's muddy but it's like kuan na kanang bahas na siya, no. So kung wala lay ulan, okay ra gid kayo. Okay ra magani bisag nag-ulan, no. Actually guys, kung makamaon na lang ko ba sa ako ra pod ni, kung naitabo pa lang yun nga kana bitong gi kuno lang ha, kuno kita ko tinuod ba ni di ba kana ba giingon nga ang congressman mangayo kuno og 25 to 30% sa project. So kung kanang 25 o 30% ila pa lang dapat diha ilang idugang diha. So why ba simentado na ni tanan? I'm not accusing, no, pero sa ako lang ning nadunggan based on the reports na kanang nasa mga social media or kuan kanang nasa TV or ba mga news. So ana unta guys, no, simentado nun tatanan. Kaya imagine kadako ba ng 30% or 25% gikuha murag komisyon sa DPWH. So siguro kuan na gyud na tanan, no. Kay nindot man ginig masiminto ni tanan guys, kay kanang daghan man sang community good, daghan na ba lamuyo. Yan na magana kay nakita mga foreigners na diri daghan na. So later, no, maabot na ta dito sa kuan guys sa merkado. So aton ma-notice, no, naga ni, oh, develop na, may nakasimentado na, nakasugat ta og auto. So see, pagkanindot na gyud, no. Even it is really an interior barangay, it's barangay Tumok o Tumok kung saan yung pagbasa o pag-pronounce sa basa T-O-M-O-C, Tumok. Mo na siya guys. So now, no, naanata sa simentado, it's already a concrete road. So again, from the property, na from the center of barangay Tumok, it's 7.7 kilometers. Nagingon mo ko ganina nga 10 kilometers dili ra day ato magi kuan sa to motor. So 7.7 na mga 1 kilometer paingon sa side. Mo na mga 8 kilometers, no. So okay ra gina guys, kay ngano maayo naman kayo ang karsada. It's really good, it's really nice. Then if you want to have a quiet place, no, to live for retirement,
that one is very nice, no? The property we are selling is really very nice and good for retirement. So okay naman sa kid kayo. Okay, so nindot na kayo ang karsada. So after aning na concrete road, there is another rough road na po guys. So nag rough road na po sa unahan. So ano no, murag nagputol-putol lang iyang pagka-concrete ang rough road, pero at least okay ra gyapon, no. So duol na ta sa sentro sa San Miguel, Bohol, no. Dire rough road na sad, maningana na, pero okay na, murag mix siguro ni murag simentado tingali na nga na kuan. So mabitay ako matingad-an nga daghan kayong nagkuan kanang as karsada gi bungkag isag simentado lig-on pa. So mo ni ang going to the town proper. So at least, no, ni anata sa town proper of kuan, naabot na gyud ta, imbis nakaduol na naka rough road, then karon concrete road na. So now we arrive in the town proper of San Miguel, Bohol, no. So mo na ni siya guys, no. Next ana is the highway naman, no. So nihunong ta kadiyot kay nipalit sa taog kuan guys, nipalit ta og sudan. We buy crab, no. We try to buy crab and palit ta og lambay guys, kay murag gimingaw na sa ko pana sa ko kakaon na gyud, no. But this is the wet market, no, wet market of San Miguel, Bohol. So mo na siya guys, no. I asked the kuan kana siya tawag ana tindira regarding how much is the price, no. So money guys, no, mga kinason. So I noticed two foreigners, no, duha ka foreigner diri nangumpra. Pila pa sa ayan day? 450. So 450 ang kilo sa pasayan dagko. Pilag lambay ma'am? 400. Yes, sir. So mao to guys, no. Sa lambay 400 ang kilo, ang kadtong pasayan nga dagko katong puti tag 450. So meaning it is fair price na guys. Mahal magyud ang pasayan o ang kuan nindot na kayo ng presyo, ha. Mara magyud itong kwarta ginagmay ra magyud ni ana, no. Nipalit ta og balig pasayan 200 nya, 200 kapin pod ang lambay kay kaon gyud tag lami pod panagsaba. Lami naman ang lambay og ang kuan naging seafoods, no. So now we proceed to kuan na pauli na ta guys kay human naman tag palit. Okay, so mao na to, the property we are selling is a total of 18,000 square meters kapin, no, at 150 pesos per square meter, located in Barangay Tumok or Tumok, San Miguel, Bohol, 7.7 kilometers from National Highway or from the town proper, or on the other side pwede na 4 kilometers, then almost 1 kilometer from the center of Tumok, no. Then it has so many coconut trees and coconut trees and banana there are banana trees and also there's rice field. So you can see the two foreigners, no, nanagin sila diri guys. So, nindot kayo po yung anjot, no, ang Bohol.
So Bohol is very nice, no? Very nice place to live. So mao gyud na. So invest in Bohol guys, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Okay? Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Taas yun na itong video guys. So, muli ang Municipal Hall sa San Miguel Bohol. So, okay. Again, thank you and God bless to all. Bye.